I dobar dan, znači pokazat ću se skiniti Angry Birds akcion igricu, znači ona još nije dostupna na Play Store-u, pa samo možete naručiti dok ne stigne, naravno. Da je preigrali morate malo snažiti, evo. Samo da ukucamo naziv igrice, kako zovem. Angry Birds akcion ukucamo samo. Čekaj malo, mene spori ne tako. Či vidimo, ona je već ima za iOS, znači sa iPhone, ali nema za Android. Pa kreni, znači. Sad nešto skidati, ne interesuje, ću samo pokazati sve treba skinuti što treba. Čekaj vidimo, to je ta igrica. Čuo da vam treba pisati usput usva, če treba što treba, ono. Na to vrati se meni. I sam skinemo epic file i game chacha i to je to, pred memoriju i epic file. I to je od ovog klipa, znači. Do sljedećeg videa. Ćao!